Mga idol, karga mi sa transmission. Suwaya na mo manumanog, madaba. Ah, grabe oh. Kabugat. Pila ka tao nagbayong, nagalsa. Liso jud. Adon dapit tagi amo lagi gamitan og kuan. Chin block. Para bada jud. Siya ro di ka mada chin block na adalay ka tao, pero liso Japon no. Oh. Dugay-dugay pa jud nasaka mga idol oh. Dapat chin block gamit. No? Alalayas mga tao. Di lalim nga transmission sa kadako. An. Liso jud, delikado man gi mo lugluagan sa kusog kay delikado na madatugan ta ani. Oh, gamay na jud. Dege bunlot. Bira tao. Uno dos. Uno dos. Good. Ah, saka na. Thank you Lord. Saka na jud. Ah, gamay na lang jud. Sige, pangusog jud. Gamay na lang kuwang nga masaka. Konti na lang. Okay, plaster na. Stada na, di ba? Naikulba mga idol kay nasaka na sigbaw. Konti na lang guys. Thank you Lord. Follow, like, and share mga idol.